नमस्कार जय जगन्नाथ साइल पाची ब्लॉग को आपको स्वागत। आज हूँ शेष सोमवार। चलतु नागे दिहब देखा तापर आम मंदिर जा देखु। आज हूँ लास्ट सोमवार आम नागे दिया। छुआ रुटी और भजा कर देचु से स्कूल में कि जी चाह गरम हो चूड़ा भजा इठाई बो को चाह चुना देदेवा। आमर कीर्तनी आसुची देखो मना पूजा कर रोसई अरुआ भात डाली ये थुआई तरकारी कोबी आलू पनीर कषिदेवा कारण तो मसला देखो पनीर थुआई कटा कटा हो कोबी आलू तेल छणा हो कषा मसला नहीं सादा बिना पियाज अदा गोटा दालचीनी पुष्पगनी नहीं चारुमगज नहीं गुजराती लवंग अलैच जीरा गुंड हल्दी नका गुंड तरकारी कला देखिए पनीरटा छणा हो देखो पनीरटा छणा हो मसला पूरा तेल तातीगला पकईदेवा। मसला भले भाव जो बटा मसला पकाला स्वाद अनुसार लुण कषिदेवा मिर्च मसला पकड़ा मसला कषिगला परिया पकड़ा बड़े कषि पानी पड़ी दे फुटी रोसई अरुआ भात डाली ये थुआई तरकारी कोबी आलू पनीर कषिदेवा कारण तो मसला देखो पनीर थुआई कटा कटा हो कोबी आलू तेल छणा हो कषा मसला नहीं सादा बिना पियाज अदा गोटा दालचीनी पुष्पगनी नहीं चारुमगज नहीं गुजराती
ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଖାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଦେଖିବା। ପନିରଟା ଛଣା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିରଟା ଛଣା ହେଇଗଲାଣି। ଏକ ମସଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ତାତିଗଲାଣି ପକାଇଦେବା। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ପକା ହେଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କଷିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ ମସଲା ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି ପରିବା ପକାଇବା। ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଷି ଟିକେ ପାଣି କରିକି ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ। ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀ ଆଉ ସାହିଲ ଖାଉଛନ୍ତି। ଡାଲି ହେଇଛି ଭାତ କୋବି ଆଳୁ ପନିର କଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ସାହିଲ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରାଚୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।